শুধু এই কলিহত জীবী আমরাই গাইছি না, গাইবেন তো সবাই মিলে? বৃন্দাবনে তরুলতা সবাই বলে রাধা রাধা রাধা, বৃন্দাবনে তরুলতা সবাই বলে রাধা রাধা রাধে 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 বলো ও রে মন, যদি যাবি মধুর বৃন্দাবন, যাবি মধুর বৃন্দাবন। শোধা ছবে আর রাধা নামে রইয়া করে না জানি কত শোধা ঝরে, রাধে রাধে ও রাধে 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 বলো ও রে মন, যদি যাবি মধুর বৃন্দাবন, যাবি মধুর বৃন্দাবন। কেমন সবাই মিলে বললো বৃন্দাবন में राधे राधे, श्याम सुंदर में राधे राधे, कोई राधे 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 राधे, से जोर से बोलो राधे 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 राधे, वृंदावन में राधे राधे, श्याम सुंदर में राधे राधे, केसी घाट में राधे राधे, बंसीवाद में राधे राधे, जोर से बोलो राधे 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 राधे, तो ही तो मेरी, तो ही तो मेरी, तो ही तो मेरी जान है राधा, बातों मेरी मालो ने राधा, तेरे मुरलिया हवात में ओ, तेरे मुरलिया हवात में, सबाई मिले बाहु मिले तेरे बालों में राधा, तो मेरी, तो ही तो मेरी, तो ही तो मेरी जान है राधा, बातों मेरी मालो ने राधा, तेरे मुरलिया हवात में ओ, तेरे मुरलिया हवात में। राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, सबाई मिले बोलो राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, राधे 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 बोलो राधे 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 बोल, सोनाली जोर से बोलो राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, राधे 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 बोलो ओरे मोन, ताई गौर हरि बोल, যদি যাবি মধুর বৃন্দাবন,
আজ আমরা বৃন্দাবনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। আজ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আজ দাদুর সখাগণকে সঙ্গে নিয়ে আজ মাকে প্রণাম জানালেন। ভক্তমণ্ডলী, ভক্তিমতী মায়ের, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি আজ মাকে প্রণাম করলেন কেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাকে প্রণাম করে এই কলিহত জীবকে শিক্ষা দিলেন। আমরা আমাদের পিতা মাতাকে প্রণাম করতে ভুলে যাই না, লজ্জা পাই। কিন্তু মা, শ্বশুর শাশুড়ি মাতাকে